Boleh foto-foto kan? Hah? Boleh. Ih, lucu. Ih. Halo, lucu banget ini. Liatin. Oh, no. Makanya. Ya Allah. Bikin pro. Secara langsung. Itu sudah. Aku nggak bawa jaket. Belum temu cewek. Aku nggak bawa jaket. Oh. Makan sayur. Sayur. Ih, lucu. Ciao, Cibo. Oh, no. Oh. Wah. Iya. Oh, oke sekali Ki ngerti secara langsung. Halo. Dolphin kan ngendi? Dolphin nang seberang. Jam telu kayaknya lo kayak mulai nih dolphin. Kayak jam pira? Telu seperempat. Aduh, engkau Dewi kok kebagian. Enak meneh jam 5 apa jam pira ya? Aja sore-sore lah. Saiki arana apa piye? Oh iya, tapi kan itu enak tuh. Iya. Enak. Tapi emang beraksi. Iya ya, ngerti. Ih. Ya Allah. Ih. Iya. Chỉ bất ngờ đến hiện tại phải lập tức